अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रमज़ान के हवाले से एक ऐसा करिश्मा बताने जा रहे हैं जिसको सुन कर के यकीनन आप बहुत ज़्यादा हैरान हो जाएंगे और सोचेंगे वाह, माह रमज़ानुल मुबारक का क्या करिश्मा है। जब एक 7 साल के छोटे बच्चे ने रोज़ा रखा, फिर उसके साथ में जो कुछ हुआ वो देख कर के यकीनन आप हैरान हो जाएंगे कि अल्लाह तबारक व तआला की शान कितनी बड़ी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप माह रमज़ानुल मुबारक को रहमत का महीना मानते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आइए दोस्तों, अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, एक 7 साल का छोटा बच्चा था जो जुमे की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में गया था। जुमे की नमाज के बाद इमाम साहब रमज़ान और रोज़े की फजीलत बयान कर रहे थे। ये बच्चा भी माह रमज़ान और रोज़े की फजीलत को बड़े तवज्जो से सुन रहा था और उसके दिल में भी ये ख्वाहिश पैदा हो गई कि वो भी रोज़ा रखेगा, वो भी शहरी करेगा, वो भी इफ्तारी करेगा और वो भी अल्लाह की हम्दो सना को बयान करेगा। कि मेरे प्यारे दोस्तों, अभी ये बच्चा सिर्फ 7 साल का ही है। आप इसके अंदर के जज्बे को देख सकते हैं। रमज़ान के रोजे की मोहब्बत देखें और यही हाल माह रमज़ानुल मुबारक के महीने में तमाम बच्चों का होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वो बच्चा ये बयान सुनने के बाद अपने घर जा कर के अपनी माँ से कहता है कि मुझे भी रोज़ा रखना है, मुझे भी शहरी में उठा देना। लेकिन जो माँ थी वो जानती थी अभी मेरा बच्चा बहुत छोटा है, अभी इस लायक नहीं कि वो रोज़ा रखे। लेकिन वो बच्चा था, वो बार बार जिद किए जा रहा था कि मुझे रोज़ा रखना है, अल्लाह की इबादत करनी है। और जैसी ही रात हुई तो वो फौरन सो गया। लेकिन सहरी का जब वक्त हुआ तो वो बच्चा ना उठ सका और बच्चे की माँ ने उसे नहीं उठाया। माँ ने सहरी किया और नमाज पढ़ी और कुरान की तिलावत में लग गई। फिर जब सुबह हुई, जैसे ही सूरज की रोशनी उस बच्चे के मुंह पर पड़ी तो वो उठ गया और उठते ही ये बात कहने लगा कि माँ, तुमने मुझे सहरी के वक्त क्यों नहीं उठाया। और इसी बात को लेकर के वो बहुत ही ज़्यादा रोने लगा और कहने लगा, मेरी आरज़ू थी, मेरी तमन्ना थी कि मैं भी रोज़ा रखूँगा, लेकिन माँ आपने मुझे नहीं उठाया, मुझे क्यों नहीं उठाया। और वो बच्चा हाथ पैर पटक कर रोने लगा कि उसकी माँ ने उसको समझा रही थी, कि बार बार उसे समझा रही थी कि अभी तुम्हारी उम्र नहीं हुई है रोज़ा रखने की, अभी तू इस लायक नहीं हुआ है, अभी तू बहुत छोटा है, अभी तू बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। लेकिन वो बच्चा अपनी जिद पकड़ा रहा और ऐसे ही पूरा दिन गुजर गया। फिर जब रात हुई तो बच्चा ये जानता था अगर आज रात सोया तो फिर सहरी में उठ ना पाऊंगा। इसीलिए वो बच्चा रोजे की हसरत में रात भर जरा भी नहीं सोया। फिर जब सहरी का वक्त हुआ तो उसने भी सहरी कर ली और रोज़ा रख लिया। आज वो बच्चा बहुत ज़्यादा खुश था कि उसने रोज़ा रख लिया है। फिर मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे जैसे सुबह हुई, सूरज निकलने लगा और माँ बेचैन हो गई। वो जानती थी मेरा बेटा ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। वो गई और जल्दी जल्दी खाना बनाया और दोपहर के वक्त अपने बेटे से कहा, कुछ तो खा ले मेरे बेटे, दोपहर हो गई है, तेरी ये हालत मुझसे नहीं देखी जाती। तब बच्चे ने कहा, माँ रोज़ा तोड़ना गुनाह है। तब माँ बोली, तेरा हर गुनाह मैं अपने सर ले लूँगी, ऐ मेरे बेटे कुछ तो खा ले। बेटे ने कहा, माँ मैंने सुना है जन्नत में हर एक रोज़ादार जाएगा और हश्र के दिन जलवाए परवरदिगार पाएगा। माँ मैं रोज़ा नहीं तोड़ूंगा। लेकिन जो माँ तो माँ होती है, वो बार बार यही कहती रही, बेटे तेरा गुनाह मैं अपने सर ले लेती हूँ, तू रोज़ा तोड़ दे। बेटा तू कुछ खा ले, तू रोज़ा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। लेकिन जो बेटा था वो किसी भी हाल में नहीं मान रहा था
اور وقت گزرتا رہا۔ جب عصر کا وقت آیا تو بیٹے کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی، یعنی کہ اس قدر اس کی طبیعت خراب ہو گئی کہ اس کا گلا سوکھ گیا، حتیٰ کہ یہ ہوا بھوک پیاس کی وجہ سے اس کی جان نکل گئی۔ یہ دیکھ کر کے اس کی ماں بہت روئی، بہت پچھتائی۔ اتنے میں مغرب کا وقت ہو گیا۔ جیسے ہی افطاری کا وقت آیا تو اس عورت نے روزہ کھولا۔ وہ روزہ کھولتی جاتی، روتی جاتی۔ پھر اس نے مصلی بچھا کر کے مغرب کی نماز ادا کری، اور نماز ادا کرنے کے بعد میں ہاتھ اٹھا کر کے وہ دعا کرنے لگی، یا اللہ، میرا بیٹا چلا گیا، اب میں کیا کروں؟ میری تو ساری کمائی لٹ گئی ہے، اب میں کیا کروں؟ میں کیسے جیوں گی؟ وہ دعا مانگ ہی رہی تھی کہ اتنے میں اس کے دروازے پر ایک فقیر آ گیا۔ اس نے کہا، گھر میں کوئی ہے؟ میں ایک روزے دار ہوں، مجھے کچھ کھانے کو دے دو۔ جب اس عورت نے اس فقیر کی آواز سنی تو وہ فوراً بھاگتی ہوئی آئی، اور اس کے گھر میں جو بھی پکا ہوا تھا وہ سارا کا سارا سامان اس فقیر کو لے جا کر کے دے دیا۔ فقیر نے جب اس عورت کا چہرہ دیکھا تو اس سے پوچھا، اے عورت، تجھے کیا ملال ہے؟ تو اتنی غمزدہ کیوں ہے؟ تو عورت نے فقیر کو اپنے بیٹے کا سارا واقعہ بتا دیا کہ روزے کی حالت میں میرا بیٹا انتقال کر گیا۔ جیسے ہی فقیر نے اس عورت کے یہ لفظ سنے تو وہ فقیر فوراً گھر کے اندر داخل ہوا اور اس بچے کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا جو مردہ تھا، جو مر چکا تھا، جس کا انتقال ہو چکا تھا۔ اس کے پاس وہ فقیر کھڑا ہو کر کے کہنے لگا، اٹھ خدا کا نام لے کر کے، اے تو ننھے روزہ دار۔ جیسے ہی اس فقیر نے یہ لفظ کہیں ویسے ہی وہ مردہ بچہ زندہ ہو گیا، اور اس طریقے سے یہ واقعہ پیش آیا۔ یہ ماہ رمضان المبارک کا واقعہ اس طریقے سے پیش آ گیا۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ تھا ماہ رمضان المبارک کا کرشمہ۔ دوستو، وہ کوئی فقیر نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھیجا ہوا فرشتہ تھا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فرشتے کو بھیج کر کے اس ننھے روزے دار کو زندہ کر دیا، اور اس طریقے سے اس کا روزہ بھی پورا ہو گیا۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ واقعہ آپ کو کیسا لگا کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں، اور صدقہ جاریہ کی نیت سے، ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں۔ دوستو، ماہ رمضان المبارک میں ایک چھوٹی چھوٹی نیکیوں کا اجر بھی بڑھا دیا جاتا ہے، تو آپ اس ویڈیو کو شیئر کر کے اس نیکی میں ضرور حصہ لیں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ تو دوستو، ملتے ہیں تب تک کے لیے، السلام علیکم، اللہ حافظ۔